पिंटू भाई आउ रूपा भाउज से गले भारी एटे खुशी में आछंती हम सब कुआडे जाउछंती बाबा मामा की को दुकान कहि दियो सोना दुकान कुआडे मामा कोंडा बाबू को दुकान जाउछंती चलो हमें इन बात आसीबे आसीबे तमे चॉकलेट खाइबा मिसे चलो जिया चलो नन्ना कोडे बोले जे से घेना हिबा हमें इन दिबा मेरा नहीं हिबा चॉकलेट बनाना है मस्ती नहीं कौन आइसक्रीम वो आइसक्रीम नबा एक दो नबा को आइसक्रीम कोडा कोडा नबा एडा 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 नबा हां एडा नबा आउ कोन नबा आ चॉकलेट नबा जेम्स नबा धरो जा धरो आ कोन नबो काई पास गुडी चॉकलेट वर्षा दी चॉकलेट रा बोले सामना रसी होते सामना रा बोले अछि अम्मा एई पर चॉकलेट आउ कोन आज बोलो जंती खुशी में हमको बोलो जंती दे दो जा दो से पड़ी कर दे एडा नबो एडा गरम छ हम ठंडा दे नबा बाहर ठंडा उठा न वर्षा दी टिके अम्मा चल टिके 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 से ऊपर लाग जंती आसो आसबा से हां दो अम्मा टिके रो आउ नबा आइसक्रीम खाओ हां नबा आ कोन नबो दियो हां धरु जे दे हां चलो चलो इधर भी गोटे नबा इधर गोटे नबा चलो घोड़ा आनो आनो एडा पेंसिल नहीं पेंसिल नहीं कोनडा एडा ओटा धर पेंसिल धरो पेंसिल को कंपनी रो अप्सरा रो तो हां हां धरो धरो दिया 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 मत ना ना सी धरो सुना सेडा अंकल ले जाओ तू मने जाओ आउ डाणिया आउ डाणिया हमें आउ गाड़ी में चलो अंकल ले नहीं जाओ नहीं जान आवाज आशो हां वा कोन नबो ठीक आइसक्रीम हेडी दे लीजिए आइसक्रीम खाई दो जो में केडा पराडा एडा कहलो हमें एंटीरा आ गोटा आइसक्रीम आन मैडम बोललो ना आ गोटा देखो को आइसक्रीम नबा को आइसक्रीम नबा को कोड नबा देखो एटा कुल्फी एटा कोड नबा एटा 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 आ गुड चलो जीबा एडा हिटर पर रखी दियो आ कोन को ये वाला धरो बिल करे दियो मम्मा दे दियो रुह मु कलर एडा बिल करे ना सब खाइ दे पैसा दान कर दे दो तब खाइ ले तम पैसा न देले से देली एडा पैसा दे ना तब खाइ दे नहीं पैसा बिल लागो खाई दियो वो पैसा दे देला खाइ दो नहीं यार पे ऑर्डर में ना एक ऑर्डर नहीं खाओ एक ऑर्डर बिल कर नहीं यार मेट्रो चिरुलो से धाव वागो करे दिया मरो
ଏ ଅଙ୍କଲ କହି କହିବା କି ଭାଇ ଆସ କାହା କହି ଏଇଥିରେ ବସିବ ନିଜେ ପାଡ଼ିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦିଅ ନାଇଁ ନା ନା ସେ କାହାକୁ ଦେବେନି ଖାଇଦିଅ lovely ଭଲ ଖାଅ ଚକଲେଟ ରୁହ ମାମା ରୁହ ଯିବା ଯିବା। ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିବାନି ଏଇଟା ତାକୁ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଦେଇଦେବି ନେଇକି ଯିବା ତ ଜଲ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ ନେଇକି ଯିବା ହେଲା ମତେ ତାଙ୍କୁ କାଠ अंकल को पक्का दे 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 ମାମା ରାସ୍ତା ରୋଡ ଭାଇ ଆଣିକି ଖାଇଲେଣି आइसक्रीम खाइबनी सेद्रु ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଦିଅ ଆଗ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ गोटे फिंगी आसलानी खाओ नहंदी किछि ଖାଲି ଫିଙ୍ଗ चिल्ड्रन ଗୋଟେ କାମ କର ଜାଣ ନା ଏଇ ରାଗିଯିବ ବାବା ମତେ ଦେବେ ଡଲମା ए जिनियो ଖାଇছি ନା ଦିଟା खाइबनी ନନ୍ଦେ ଡବଟା ହେଇଛି तमे खाओ ସୁନା ପଳେଇବେ ଆମେ ବି ଯିବା ନା ଟାଇମ ହେଲାଣି ହେଁ ଆମେ ବି ଯିବା ଟିକେ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଯାହା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଥିଲା ନାଇଁ କହିଲେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନହେଲେ କାଲି ଦେଖା କରିବେ आमे सप्री में आइला खुद नौजी माने सानिया पने आसले चलो जा नहीं जाओ मामा अंकल को आसीबो ना मो सो जीवो दीदी को आसीबो नी देखि कहियो की तम मते चिन्नी जना चलो चिन्नी जा हां कहले कि फोन कहले मते जानि जना कहले मो मामा भी जानि जन मो बाबा भी ओ मो कहले मते जानि जना एटा कहजन कि मो जानि जी मो मामा भी जानि जति मो बाबा भी ना बहुत सही ଆଉ ଖାଲି କରିକି ଯାଉନା ତୁ ଓଳି କଣ ଖାଉଛ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନା ଟୋଟାଲ ଖାଇପାରିଲନି ସେଟା ପିଙ୍ଗି ନେଇକିନା ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋ ସହ ଯାଅ ମୋ ସହ ଚାଲ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଯିବା ତମେ ତମେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇନ ନା କଣ କହୁଛ ବାବାକୁ କହୁଛ टाटा 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 କାଲି ଦେଖା टाटा ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବନି ଯିବା କାଲି ଯିବା ହଉ ଟାଟା टाटा ସଇଲା ଆଉଥରେ ଆସିବ ଦିଦି କିଣିକି ଦେବେ ଦିଦି ତମ ଦୋକାନରେ ଅଛି ସଇଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବୁ ଦୋକାନ ଭାଇ ଆସ ହଉ
ଆମେ ହୋଟେଲ ରେ ଅଛୁ ଠିକ ଯାଉଛି ହଉ ତମେ କ୍ୟାବ୍ ଯାଉଥିଲେ ଆଣିଥିଲ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ପାର୍କିଂ କରିଦେଲି। One eternity later. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏବେ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କଣ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ତାପରେ ଅଚାନକ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଉ ରୂପା ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟୋଟାଲ ବି ହେଲେ ଜାଣିବି ନଥିଲୁ କି ଆସିବେ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ବାହାଘରକୁ ଆଉ ସେ ବାହାଘରକୁ ଆମକୁ ନାଇଟ୍ ରେ ଯିବାର ଥିଲା ଆମେ ହୋଟେଲ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଖାଇସାରିଲୁ ତାପରେ ହୋଟେଲ ଖୋଜୁଥିଲୁ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିବୁ ତାପରେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ସେଇଠୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ତ ତା ଭିତରେ ଏଠୁ ଉତ୍କଳ ଭାଇଙ୍କୁ ନନା ଫୋନ କରିଥିଲା କି ହୋଟେଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଠି ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଏଇଠିକି ଯାଅ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ହୋଟେଲ କୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦୋକାନ ଟିକେ ଏମିତି ଉତ୍କଳ ଭାଇ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ବସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଭାଇ ଫୋନ କଲେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ନା ଏବେ ଟାଇମ ହବନି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବସିଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ରୂପା ଭାଉଜ ଆଉ ଖୁସି ମା ଆସିଗଲେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ମାନେ ସକ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ଖୁସି ମାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ତ ଖୁସି ମାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ଦେଖିଥିବେ କାରଣ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ଯିବାର ଅଛି ବ୍ରତ ଘରଣା କୋଉଠିକି ସେ ଯିବାର ଥିଲା ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗଲେ ଭାରି ତାପରେ ହେଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ତରତରରେ ଥିଲେ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେଲେ ଏଇଟା ବଡ କଥା ଆଉ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଭଦ୍ରକରେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଥିଲା ଆମେ ଯାଇକିନା ଟିକେ ସମୟ ମାନେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ତାପରେ ହେଠୁ ବେଶୀ କ୍ଲିପ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରି ନଥିବେ କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସମୟ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯେତିକି କଲୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହୋଟେଲରେ କାରଣ ଆମକୁ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇକିନା ଫ୍ରେଶ ହବାର ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ କଣ ସବୁ ହଉଛି ଆଉ କାହା ବାହାଘର ଅଛି थैंक यू पिंटू भाई रूपा भाज खुशी मा सगल बगल है बहुत मजा लगला कारण से जो एठी जी मत सांगे सांगे कहते कि दीदी आउ चॉकलेट मो कान तले कहते दीदी मो चॉकलेट नुह पास पास खाइबी मु कहली एठे मो तुम भद्रक रे किछि जानिनी मते तुम नेकी जाओ मु तुमको देबी तापर हेडु आमे हेडु गल्लु जे से छोट छुआ जेहेतु खाली चॉकलेट पसंद आइसक्रीम पसंद किंतु एक्चुअली छोट छुआ को माने सब जिनसर आदत लगे कथा नहीं किंतु एमदी बेले बेले चले माने माने एमदी के बाहर आसले कि छोटिया छुआ को देखले ऑब्वियसली तांको जहा भी मन तांको दवा पाई इच्छा हो त आमे सेडो खुशी मा को नेगिना टिके जाइथिलु बुला बुली कलु तापरे एबे आसीकिना होटल रे पहुंच जाइछु ए होटल रे टूर मु आपण मान को देबी आ गोटे भल नजारा पूरा देखेबी किंतु मु एबे टिके फ्रेश हे जाय आउ एमान भी टिके फ्रेश जात आमे पूरा पूरा आज सकाळु गाधि माने 6टा बाजि नथला आज गाधि घरे मते आज मुई सकाळ जो गाधुली मते कहले सूर्यटा आज कोकोट आइछि सदाली घरे माने कोन कहला 6टा बाजि नथला ना साउथि बडी हैला मते कहला आज कोडे उठी जे मु कहले आज मते कहला आज किछ काम नै अब के दिन पर काम अछि हां अडू मु कहली ना मोर काम अछि कहले हेडगा साथ रे गाधि वाली लाजे सूर्यटा कोकोट बाहर जिगिरे मु कहले मा हड कहले बोले स्वप्न देखुची सब दिन तू हेले गाधि तू एमदी उठी ना माने सब 9टा 10टा 11टा एमदी उठा मुई भी लेट हुए सेम लेट हुए हे जुको आज मते घरे उडा कर देंदे पोचाल फ्रेश हो जाओ हां तो एक्चुअली नन्ना रो एबे टिके बेसी काम पड़ी जाउची सबुठु नन्ना को ना रे ना देखो देह खराब एक्चुअली नन्ना सब किछ कर देबे बट टिके ता देह खराब नाही देह खराब ना हां काले हमें माने आसी जो जेहेतु हमको मैरिज अटेंड करिवार अछि सेति पय आसी जो आ तापरे मु अपन मन को सब कथा कहबी कोन पय कोन नाही एबे किंतु नन्नार देह खराब तापरे हमको एबे टिके प्रेशर पड़ी जाउ जे माने सब आडु करू माने आहुरी बहुत सारा प्रॉब्लम भी अछि अपन माने जानिया पय पाइबे बहुत सारा प्रॉब्लम भी अछि सेति पय ही केवल हमें माने बहुत प्रेशर रे रहउ जो एबे माने नन्ना हर का कोई बेसी मते भी एक्चुअली मते भी बहुत काम पड़ी जाउ जे आड कर तापरे नन्ना को भी टाइम पडुनी ना लो से वेटिंग रे बसलानी आमे ताको डिस्टर्ब करबानी नियंतु गाइज बाय बाय गुड नाइट ना आठी पर देखा कथा कहया पई चाहूची आज केते कथा कहू तो आपण माने वीडियो देखले केमिति लागला आपण मान को निश्चित भाव रे जणेबे आ आपण माने जदी देखि नांती जाईगी मो फेसबुक चैनल रे वर्षा लाइफस्टाइल फेसबुक पेज सेडा मोर तो आपण माने सेतरे भी जाईना वीडियो देखि परिबे मु एबे सेतरे सब दिन डेली कंटिन्यू वीडियो करछि किंतु आपण माने गोटे दिन एबे गैप रहि जाछि कारण मते टाइम ही होनी बहुत सारा एमते प्रॉब्लम चलछि काम चलछि सेति पय ही आ आपण माने मु डेली वीडियो दवा पय ट्राई करबी आपण माने टॉपिक दियंतु कमेंट रे मु निश्चित भाव रे ट्राई करबी दवा पय
सब मेन जिन आम आज फास्ट टाइम भद्रक आसीचु आपण मान से जाणिना मैंने कहते कि आम कोलकाता जा कि आम डेस्टिनेशन थिला भद्रक ठीक आसी कि आउ गोटे जगह को जा कि आम डेस्टिनेशन पाखापाखी तो आम ए भाविचु कि फ्रेश हवा तापरे आपण मान को रूम टूर टा देबी मजामस्ती करिया तापरे हेडो आमे नाइट रे बाहर को कहार बाहर को कहार देखंतु